जी 2 वर्सां आहा पळय तांकां एलिजिबल ह्या हितून एक्सपिरियन्स कोल्ले जाय पयशे घेवंक एक्सपिरियन्स जाय पोस्टे जे गाडयेचे पार्किंग करपाक हांगा शिकलेल्या भुरग्यांक हे एक्सपिरियन्स आसून सिरीज मेळोन तर हे आतां आमकां एक्सपिरियन्स दितात आनी आमकां 2 वर्सां एक्सपिरियन्स ना म्हणून तेणे आमकां भायर उडयले सो ते सांगता आमी पर्पसली केला म्हणून आमी पर्पसली कित्याक करतले आमचे पयशे वचता आमी पयशे करूंक येयले हांगा पयशे दिवपाक येवंक ना. कांदोळी वाठारांतल्या लोकांनी पे पार्किंगाच्या टेंडरा बाबतीत ऑब्जेक्शन्स रेज केल्यात. बिडिंग प्रोसेसांत कंडिशन्स ही खंय तरी अनफेअर आशिल्ल्याचो लोक आरोप करतात. बिडर्सांक कमीत कमी 2 वर्सांचो अनुभव आसूंक जाय ह्या क्लॉजाक लागून खंय तरी वादाक बाचा फुटिल्ल्याचे मुखार येता. मजगती पंचायतीन ठराव घेवन हे कंडिशन मान्य केल्ले ते आता बदलू येना म्हूण सरपंचान सांगला. ह्या सगळ्या गजालींची दखल घेत लोकांनी हायकोर्टान केस दाखल केल्या. सरपंच आयज पार्किंगाची बिडिंग आशिल्ली सो तेन्ना खंय तरी जे बिडर आसले सो तांकां खंय तरी विश्वासान घेवंक ना आनी जे रूल्स आसले लॉज आसले सो ते खंय तरी फोंड केले अशें ते म्हणटात सो हाचेर तुमचें कितें म्हणणें? Today's tender which took place, it was decided by the panchayat body in the, I think in March the meeting was taken and it was decided these rules were put by the panchayat body because there was a lot of complaints which came to the panchayat as well as to the police. So we wanted to streamline it. So we are trying this way. If it doesn't work, then the next panchayat body can cancel it and change the as per they want. So now the present panchayat body has gone with this rule. सो दुसरो क्वेश्चन आसलो की हांगा तर म्हणजे फर्स्ट टाइम खंय तरी एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट म्हणजे एक्सपिरियन्स जाय पडयल्लो जाय असो म्हणटाले सो हाचेर कशें Experience is, that is the reason we are the panchayat body decided to go with experienced people to see how it works out. If it doesn't work out properly, we'll change this thing in the next tender. सो आनी खंय तरी लिमिटेड अशे एक्सपिरियन्स होल्डर आसा? No, there are some more experienced people who didn't apply in this tender. बट देर आर. There are. माझे नाव आग्नेलो सिक्वेरा. ओके सो आयज हांगा तर पार्किंग कितें जालें? आमचे आयज ड्रॉ आसली बरे भाशेन जाली ती पूण एक मात तेंचे फॉल्स गेले की तेणी एक्सपिरियन्स मागले आमचे जी 2 वर्सां आहा पळय तांकां एलिजिबल ह्या हितून एक्सपिरियन्स कोल्ले जाय पयशे घेवंक एक्सपिरियन्स जाय पोस्टे जे गाडयेचे पार्किंग करपाक हांगा शिकलेल्या भुरग्यांक हे एक्सपिरियन्स आसून सिरीज मेळना तर हे आतां आमकां एक्सपिरियन्स दितात आनी आमकां 2 वर्सां एक्सपिरियन्स ना म्हणून तेणे आमकां भायर उडयले डिस्क्वॉलिफाय केले तर आमी ताका विचारलें जरी तर आमकां डिस्क्वॉलिफाय आमकां अलावड नासले घालूंक जाल्यार आमकां रेसीट कित्याक काडले आमकां फॉर्मां कित्याक दिली तेन्ना सांगूंक जाय आमकां बाबा तुमी एलिजिबल ना तुमकां एप्लाय करूंक मेळना आमी उगी बसून वयपाचें पूण आतां आमचे पयशे गेल्ले रेसीट काडलो आनी आतां सांगता आमकां आमी डिस्क्वॉलिफाय जाल्या म्हणून कित्याक आमचे एक्सपिरियन्स ना म्हणून तर हांवें आमच्या सर मिटिंगेनूच क्वेश्चन केलें सो ते सांगता आमी पर्पसली केला म्हणून आमी पर्पसली कित्याक करतले आमचे पयशे वचता आमी पयशे करूंक येयले हांगा पयशे दिवपाक येवंक ना आनी हांव आतां एक्झिस्टींग टेंडर म्हाजो एक्झिस्टींग टेंडर आहा सिकेरी मिलार तर म्हाजे एक्सपिरियन्स ऑलरेडी चालू आहा तर हेज्या फुडें कितें करूंक जाय तें हांवें विचारलें तांकां कोल्लें एक्सपिरियन्स घेवपाचें फुडलो आसा नेक्स्ट टायम येता हांव एक्सपिरियन्स घेवन तर हेज्या फुडें आनी कोणी जावं तुमी चान्स दिना जाल्यार एक्सपिरियन्स कशें मेळटले चान्स दिलो म्हणून एक्सपिरियन्स मेळटले न्हू तुमी पयल्याच भायर उडयता जाल्यार एक्सपिरियन्स खंयचे मेळटले हय ना हेज्या पयलें नासलें हें आतांच हे फरक केला लास्ट टायम एज अ फ्रेशर आहलो आतां हे फरक तेणी म्हाका एक्सपिरियन्स मागलो आनी तें जाता 2 वर्सां पूण आतां एक्झिस्टींग टेंडर चलयता तर त्या हितून म्हाका येवंकूच जाय आसलें ते म्हाका पेपर अलॉट करूंकूच जाय आसलें कोण नेवो घालता तेजें अंडरस्टँडींग आहलें पूण हांव एक्झिस्टींग हांव नेवो येवंक नासलो हांव ऑलरेडी आहा हितून म्हाजें चालू आहा म्हाजें परवां कबार जाता. म्हजें नांव वामन शिरोडकर. हे फावटी आमचे पार्किंगेचे टेंडर आसले पळय आनी हांव फर्स्ट टायम बिडर न्यू म्हणजे तेंच्यांनी आतां रुल्स एंड रेग्युलेशन अशें काडला की कोणाक पळय 2 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आहा न्हू तोच एलिजिबल आहा म्हणून
आता आम्ही अप्लाय केल्ले न्हू आता आम्ही भितर गेले पळय विचारले तो म्हणटा तुमी एलिजिबल ना तो म्हणटा क्लॉज काडला हांवें ताका विचारलें कितें बाबा न्यू मनशान अप्लाय करपाचें ना आतां जर तिगूच जाणांक जर एक्सपिरियन्स आहा न्हू म्हणजे न्यू मनीस हितून भितर सरपाचो ना एट दी एंड कितें आतां वर्सान वर्स जर हे काडीत न्हू तांकांच लागतले न्हू म्हणजे न्यू मनशाक हांगा एलिजिबिलिटी ना फॉर्म भरता आसतना तुमकां खबर आसलें एक्सपिरियन्स हय तेंच्यांनी क्लॉज घातलेले बट हांव म्हणटा कितें हांवें ताका विचारलें की आनीक कोण आहा म्हणजे एक्सपिरियन्स आहा ते तिगाच जाणांनी एप्लाय ते तीग जाण कोणी एप्लाय केला पळय ते म्हणटा एलिजिबल आहा आनी आमी न्यू कामर्स न्हू म्हणजे हेज्या फुडें न्यू कामर्साक हांगा पार्किंग जे टेंडर घेवपाक हें मेळचें ना आयची जी आमकां कळ्ळें येयला की हे कार पार्किंग जे एलोकेट जाला बेकायदेशीर केला तेंच्यांनी सगळे क्लॉज स्टेपाक घालून आतां हे बाबतींत आमी ऑलरेडी हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान ऑलरेडी केस दाखल केलेली आहा आनी आमकां 14 तारखेर हियरींग दिलेलें आहा आनी आमचो रिकॉर्ड 100% आमी केस जिखतले म्हणून आनी ह्या भाशेन म्हणटात आमकां फूल एक्सपिरियन्स आहा लिगल आतां हे बाबतींत आमी फूल लिगल एसिस्ट करपाक ह्या टेंडराक जे जितले कोणाची बिडिंगां भायर मारलेली आहा थिंगासर आमी लिगल एसिस्ट करतले हांकां आनी काय तारखेर बसता ते करतले आनी आमकां पुराय विश्वास आहा ऑनरेबल हायकोर्टाचेर आमकां न्याय दितले म्हणून हे बाबतींत आमी सोपयता